अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से इंसानी ताल्लुकात के जिस पहलू पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही सटल है। यानी वो इतना कोई क्लियरली नज़र नहीं आता है या इतनी आसानी से लोग उसकी निशानदही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ताल्लुकात से गुज़रे होंगे, उनको एक्सपीरियंस उन ज़िंदगी में हुआ होगा ऐसे पहलू का। और इस जो टॉपिक में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, जैसे कि वालिदैन के लिए, नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, और वो जो अपना एक नई ज़िंदगी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उन सब के लिए इसमें एक गाइडेंस मौजूद है। मैं जिस पहलू पर आज बात करना चाह रही हूँ उसमें धोखाधड़ी का एलिमेंट शामिल है। यानी एक ऐसा शख्स जो ताल्लुकात का जब आगाज़ करता है तो वो आप पर मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ़ों की बारिश कर देता है। हर वक्त मैसेजेस, हर वक्त तवज्जो, हर वक्त राब्ता, बड़े-बड़े वादे, बड़े-बड़े दावे और बड़े-बड़े घर और दौलत और प्रॉपर्टी और मुस्तक़बिल के ख्वाब, मुस्तक़बिल की बातें। और जो रिसीवर एंड पर इंसान होता है उसको लगता है कि शायद ये वो शख्स है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? फिर अचानक ये हुआ कि यही शख्स, वही शख्स जो कि जिसका टाइम नहीं गुज़रता था आपके बगैर, वो दूर होने लग जाता है। पैगामात कम हो जाते हैं, दिलचस्पी कम हो जाती है और आप ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या? आज हम इन्हीं 2 ताल्लुकात के रवैये, ये जो रवैये हैं ताल्लुकात में, इन्हीं के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और जो कि बहुत सारे लोगों को जज़्बाती उलझन का शिकार कर देते हैं। और लोग ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। और ये पहला रवैया जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ उसको कहते हैं इंग्लिश में लव बॉम्बिंग। और जो सेकंड रवैया इसके साथ जुड़ा है वो है ब्रेड क्रमिंग। ये 2 टर्म्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं इस किस्म के बिहेवियर के बारे में। अब लव बॉम्बिंग को समझ लेते हैं। लव बॉम्बिंग एक ऐसा रवैया है जिसमें कोई शख्स ताल्लुक़ का आगाज़ बहुत गैर मामूली हद तक मोहब्बत, तवज्जो, तारीफ़, तहाइफ़, जज़्बाती वाबस्तगी का इज़हार करके करता है। मसलन तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम इंसान हो, मुझे लगता है कि हम हमेशा साथ रह सकते हैं, और मैंने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया, आप मेरी ज़िंदगी का जो है वो परमानेंट हिस्सा होंगी और वग़ैरह वग़ैरह। और ये सब सुनकर फ़ितरी तौर पर इंसान को ये लगता है कि उसे शायद हकीकी मोहब्बत मिल गई है। लेकिन मसला मोहब्बत में नहीं बल्कि रफ़्तार में होता है। क्योंकि जो हेल्दी ताल्लुकात होते हैं वो वक्त के साथ साथ मजबूती पकड़ते हैं। एतमाद, गुर्बत और वाबस्तगी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, जबकि लव बॉम्बिंग में जज्बाती शिद्दत इतनी तेज़ होती है कि ताल्लुक़ हकीकत से ज़्यादा एक ख्वाब या एक तस्वुर सा महसूस होता है। लोग लव बॉम्बिंग करते क्यों हैं? अब सवाल तो ये बहुत अहम है जो बनता है। हर वो शख्स जो लव बॉम्बिंग करता है ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझकर धोखा दे रहा हो। कभी ये रवैया पैदा होता है आउट ऑफ लोनलीनेस, कभी रिजेक्ट कर दिए जाने के खौफ से, कभी जज़्बाती इमेच्योरिटी होने की वजह से, यानी वो जज़्बाती तौर पर इमेच्योर हैं, या मुसलसल तवज्जो और रीअश्योरेंस की ज़रूरत उनके अंदर बाकी हो, या ताल्लुकात के बारे में गैर हकीकी तसव्वुरात हों उनके माइंड में, या फिर अपने ऊपर एक ओवर कॉन्फिडेंस कि वो किसी भी इंसान को बआसानी हासिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वो वाक़ई उन लम्हात में उन जज़्बात पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन जज़्बात की शिद्दत और ताल्लुकात की पुख्तगी यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप एक चीज़ नहीं है। ब्रेड क्रमिंग को आप समझ लेते हैं कि ब्रेड क्रमिंग क्या होती है। अगर लव बॉम्बिंग में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है तो ब्रेड क्रमिंग में सिर्फ उतनी तवज्जो दी जा रही है कि दूसरा शख्स ताल्लुक़ से मुकम्मल तौर पर बाहर ना आ सके। चंद दिन या चंद हफ्ते खामोशी, फिर अचानक एक पैगाम, एक तारीफ़, एक मैसेज, बस इतना कि ये ताल्लुक़ जो है वो बना रहे और जो दूसरा है वो मुकम्मल तौर पर इस ताल्लुक़ से बाहर ना आ सके। अब उसमें
ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ میسیجز موجود مل جائیں، موصول ہوئے ہوں کچھ عرصے کے بعد، جیسے کہ میں آج بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، میں آج تم ابھی تک میرے لیے خاص ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لو بومبنگ اور بریڈ کرمنگ دونوں سائیکلوجیکلی بہت اسٹرانگ اور انٹینس رویے ہیں. یہ دوسرے کے نروس سسٹم کو ہائیلی ڈسٹرب کر دیتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. لو بومبنگ انسان کو مسلسل ہوپ کی لوپ میں رکھتی ہے، یعنی امید میں رکھتی ہے، اور انسان اس چیز کو بہت آسانی سے ختم کر کے اس میں سے باہر نکل نہیں پاتا ہے. پہلے آپ کو جذباتی بلندی پر لے جاتے ہیں، پھر قریب آ کر کبھی دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی آپ کو انتظار میں رکھتے ہیں. اسی دوران انسان بار بار سوچتا ہے امید رکھ کے کہ شاید وہ واپس آ جائے، شاید وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہو، شاید وہ مجھے تھوڑا ویٹ کروا کے، یا کچھ دیر اگر میں ویٹ کر لوں تو چیزیں بہتر ہو جائیں. کیونکہ آپ کو اس ریلیشن شپ میں پوٹینشیل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بلیو یو می یہ جو پوٹینشیل ہے یہ خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کی ہوپ کو کل نہیں ہونے دیتا ہے. لیکن صحت مند اور ہیلدی اور سٹیبل جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ شدت سے زیادہ اور چیزوں پر چلتے ہیں. اور وہ چیزیں میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر چکی ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمری میں بتا دیتی ہوں. جو ہیلدی لو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، وہ بہت کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بہت رسپانسبل ہوتے ہیں، وہ رسپیکٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی اور مضبوطی کی طرف جاتے ہیں. آپ کو بار بار اندازے نہیں لگانے پڑتے کہ دوسرا شخص کیا محسوس کر رہا ہے. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اگلا پریزنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کو محبت کے لیے ثبوت نہیں تلاش کرنے پڑتے، اور آپ کو جذباتی ٹکڑوں پر زندہ نہیں رہنا پڑتا. اگر کسی کے الفاظ امید دیتے ہوں لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے اندر الجھن کریٹ کر رہے ہوں، کنفیوژن کریٹ کر رہے ہوں، تو الفاظ سے زیادہ اعمال کو دیکھیں، یعنی ایکشنز کو دیکھیں، بیکاز ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. حقیقی محبت صرف ان باتوں سے نہیں پہچانی جاتی کہ کوئی شخص آغاز میں کتنی شدت سے قریب آیا تھا، بلکہ اس بات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنا مستقل مزاج اور کتنا رسپانسبل رہا تھا. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے اور یہ چیز آپ کی زندگی میں کچھ کلیئرٹی کا باعث بن سکے. اور اگر کسی کی زندگی میں یہ سٹیٹ آئی ہے اور وہ انہوں نے ایکسپیرینس کی ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ میسیج والدین سن رہے ہیں تو آئی نو کہ اس اسٹیٹ میں اولاد اور والدین کے بیچ میں بہت ساری کنفیوژنس کریٹ ہو جاتی ہیں. تو والدین کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اولاد ایک اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہی ہے، اور اس ٹائم جو ہے فیملی ممبر سب سے زیادہ ان کی کلوزنس اور کیئر ان کو اس لوپ سے باہر نکلنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. اسٹے ہیپی، اسٹے انفارمڈ، اسٹے الرٹ اینڈ اسٹے ہیپی. تھینک یو سو مچ.